લોકસભાની ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે, જેને લઈ સુરેન્દ્રનગરમાં આપ અને કોંગ્રેસમાં સૌથી મોટું ગાબડું પડ્યું છે। સુરેન્દ્રનગરના વઢવાણ માર્કેટિંગ યાર્ડમાં ભાજપનો ભરતી મેળો યોજાયો હતો, જેમાં 1000થી વધુ આપ અને કોંગ્રેસના કાર્યકરો ભાજપમાં જોડાયા હતા। શહેરનું આમ આદમી પાર્ટીનું આખું સંગઠન કેસરિયા ધારણ કર્યા હતા। ચૂંટણી પહેલા આપ અને કોંગ્રેસમાં ભંગાણથી સુરેન્દ્રનગરનું રાજકારણ ગરમાયું। આ સુરેન્દ્રનગર જિલ્લાની ઐતિહાસિક સીટ ગણાતી 62 વઢવાણ વિધાનસભામાં कांग्रेस पार्टी छोड़ी, आम आदमी पार्टी छोड़ी, समाजवादी के बहुजन समाजवादी पार्टी मांथी अनेक आगेवानो वर्षोथी जे पार्टी में काम करता हता ए पार्टी छोड़ी अने भारतीय जनता पार्टी नी एक विकासनी राजनीति करनारी पार्टी नरेन्द्रभाई मोदीना नेतृत्ववाળી पार्टी में आज ज्यारे प्रवेश कर्यो छे त्यारे हूँ ए बधा ज कार्यकर्ताओने हृदयपूर्वक आ विस्तारना धारासभ्य तरीके आवकारूं छुं। साथे साथे भारतीय जनता पार्टी ए दुनियानी सौथी मोटामां मोटी पार्टी छे अने पार्टी में समाजना विविध आगेवानो, विविध संस्थाना आगेवानो, निवृत्त क्लास 1 क्लास 2 प्रकारना अधिकारीश्रीओ आज विशाल संख्या में 1000 करता वधारे कार्यकर्ताओनी फौजमां ज्यारे भाजपमां जोड़ाया छे त्यारे हूँ चोक्कस विश्वास साथे कहूं छुं के आगामी 2024 नी लोकसभानी चूंटणीमां सुरेन्द्रनगर लोकसभाનું एक कमळ जे दिल्ही जवानुं छे एमां वढवाण विधानसभानी अमे 1 लाख मतनी लीडथी आ वढवाण विधानसभाना कार्यकर्ताओना माध्यमथी अमे जीतवाना छीए एवो चोक्कस विश्वास व्यक्त करूं छुं। साथे साथे जे कार्यकर्ताओ आगेवानो पार्टीमां जोड़ाया छे ए दूधमां साकर जेम भळे एम अमारी साथे भળી ગયા છે। એ કાર્યકર્તાઓને ક્યારેય અન્યાય નહીં થાય અને આગામી દિવસોમાં કઈ નાની મોટી જવાબદારીઓ પણ એ કાર્યકર્તાઓને કામના આધારે पार्टी आपवानी छे। पण सर्वेनुं मन एक ज छे के आगामी लोकसभानी चूंटणीमां आ विधानसभामांथी अमे 1 लाख मतनी लीड काढीए। आज अमारा जिल्ला भाजपना अध्यक्ष हितेन्द्रसिंह चौहाणनी प्रेरक उपस्थितिमां आ विधानसभाना अने जिल्लाना अनेक मुख्य कार्यकर्ताओ अने आगेवानोनी उपस्थितिमां आ कार्यक्रम संपन्न थयो छे।